ये जरूरी नुहे जे आपण जहाँ को भल पाउछंती सी आपण को ही भल पाइब। ये जरूरी नुहे जे आपण जहाँ को निजर भावुछंती सी आपणकर निजर हेथिबो। आ एक कथा भी जरूरी नुहे जे संपर्कर घेर भितरे आपण आज जेउठी सुरक्षित अछंती काली भी सेठी एमती सुरक्षित रहिबे। आमे केबे केबे एते उत्तेजित हेई बसे जे संपर्क को निजर शक्ति न भावी जागीर भावी बसु। खास एइथि पई आमे आम निज लोकन को ही टाणी नहीं थाए ध्वंस मुख को आ यार परिणति होई थाए खूब भयंकर। एथर दफारे बापा तमे भूल कल। सार मो पुओ कुणाल विरुद्ध रे रिपोर्ट लिखा आसी। कहीं कौन करते से आम परिवार को नक कर सारे। आम परिवार हस खुशी चली से आम समस्त नाक काटी अबे ए कुणाल चल बाहर को आबे। आज आमे तो छाड़बुनी। कौन है कहीं पार्टी कर काई पार्टी करजी देख तो पुओ मो झियो पाकू कोन पठेछि देख। कुणाल एटा कौन मत विश्वास कर दो बापा ए माने मिछ कहउचंदी। अबे सोळा तू मिछ कथा कहि बोली मु भलो भाबे जानतेली सेति पई मो साथी रे मो कोरियर वाला को नै गईछि हला। अरे कुणाल ए सब कौन छी कुणाल मत विश्वास कर दो बापा मु ए विषय रे किछि भी जाननी। किछि जानिनु किछि बाबा अबे हे मास्टर बाबू तो निज पिला को तो तू संस्कार सिखाइबू तू आंब पिला मानु कोन संस्कार सिखाइबू। जन्म ठार जदि एटा मरि जाई थांता ताले बहुत भलो होई थांता। अबे चाहिए कोन मार बे हम जियो बहु खराब न जडे मार झळ मार छिड़ाओ सेठी चलो कुणाल आज ठारू आम परिवार पाई मरि गला। ता बापा कुणाल को घर बाहर कर देले। ता पापा को सो से हमको भी घृणा करबा आरंभ कर देला। कौन पे से अपन मन घृणा कले से भाबिला आमे तो किछि भी सहाय्य करलुनी। ता बापा एते रागी जे से कहारी कथा सुनलेनी से आम ऊपर आहुरी रागिले। घर छाड़ी चली जिबार किछि दिन पर फोन रे मैसेज देई धमक देला। अरे कौन है तुम एमती फोपड़ा फिंगा करছো कहीं तुम पुओ पुणी थरे मेसेज धमक देछि से गोटे क्रिमिनाल पाल्टी गलानी मो सहित थरे तार देखाऊ ता गोड़ हाथ भांगी दे से रागरे अंध हो जाइतिला। भौमी कोएल को आक्रमण करने को भी पछई जाई नथिला। लोक लज्जारे ता बापा चाकरी रु इस्तीफा देले। कहले निज पिला को तो गढ़ी पारलेनी अन्य पिला को गढ़ी भी कौन। हेले एते घटना घटी जिबा परे भी आपण पुलिस स्टेशन रे जणी नथिले कोन पे भाबिथिली राग कमी गले कुणालटा मोर बदली जीव बोली हेले तारी पई आम संसार सुख शांति सब किछि चली गला। प्लीज सर प्लीज आपण कुणाल को अरेस्ट कर नियो। सर मो स्त्री और पुओ निखोज अछंती बापर को जाउचंदी कोई 2 दिन लागलेनी एपर्यंत फेरिलेनी तो फोन को बहुत थोड़ा ट्राई कलेनी तो फोन लागुनी। तंको बाप घर को फोन करथिले एक्चुअली सर निकिता और मु घर पळै जे ता परिवार इच्छा भीतर मैरिज करिथिलु सेतपन सर से मो सहित कथा भी बनतिनी किंतु मु बहुत भलो भाबे जानिछि ए कांड पछरे निकिता बापांकर हाथ अछि तो बाप तो नुहे से गोटे चालाक। बहुत ही गला पानी नाक पर्यंत गलानी एथर सब सेट कर दो कब तमे तो ताको घर बाहर कर देलो सब संपत्ति रो बेदखल कल तार सब फोटो पैंट शर्ट कोडी पाउस कर देलो काहे के ता ऊपर एमती रागुज कहलो। तुम मुंड खराब हो गलानी तुम्हें पुत्र स्नेह अंध हो जाइछ गांधारी पालटी जाइछ तुम पुआ पुओ ही रही नहीं छोड़ा क्रिमिनाल पालटी गलानी। कौन है आपण माने निकिता आ ता पुओ 2 दिन होला निखोज अछंती कोठी अछन से माने कौन कहली निकिता आ ता पुओ 2 दिन हेलानी निखोज हो जाइछंती। कौन हो गला सेठू से को खोजबा को एठा कोन के आछंती जानतु से 420 घरे खोजिबे तो तो मारी कोडी पद दी किंतु कोन पाई ए भली बाजे लोकन सहित संपर्क जोड़िले अवस्था ही परि होता है। प्लीज आम आपन को साहाय्य करि परिबुनी चलो कहूँ अरे चलो देखु
निकितार बाप घर को आम जाई खोजिलु हेले निकिता सेठी नाही। अच्छा एमिति कौन घटितला जे बाप झीओं भितर निकितार नाँ शुणिले बापा एते रागुछन कहीं? सर निकितार परिवार इच्छा विरुद्ध जन विवाह करथिलु सेई दिनटू तांग बापा हम दुईଙ୍କ पर बहुत रागिथिले एमिति कि मोर पुआ होला परे मध्य तांग बापा निकिता को बहुत घृणा करुथिले। तोर एठी आसबार नथिला रे माँ तो बापा जदि जानिबे सब अनर्थ हो जीवो। जहाँ हवा कथा हे जाऊ माँ मु आउ एमती डरी डरी रही परिबिनी मानुची मु भूल करिची बबलू जन्म हवा परे मु सब बुझी सारिची मते क्षमा कर दो रे माँ मु तते किछि भी सहाय्य करि परिबिनी। माँ तोर भी नाती ने धर तोर भी जहाँ करिबार अछि कर मु जाउची माँ मु जाउची। निकिता निकिता अलो सुनी जा माँ। निकिता निकिता अरे बबुल कोठी अछि तमे एपर्यंत जाइथिलो कुआडे? मो माँ पाखु जाइथिली बबलू को माँ पाखरे छाड़ी देई आछि। तम मुंड खराब हो जाइछि ना कोन? मो पुओ को तमे सेठी कोन पे नहीं छाडिलो? अविनाश से माने एते भी खराब नुहंती नाती को देखिला परे तांको हृदय तरळ जीवो। जो लोक निज पुओ को घर तोड़ी देला से को नाती की छाड़िबो? चलो अरे सुनो सुनो टिके देखिल तो बाप माँ केमती छुआटा को तले फोपाड़ी दे जाइछन्ती एई पई बाप माँ छुआटा छाड़ी दे जाउतला। कौन है वो पुओ को बाहर फोपाड़े तुम साहस है केमिति? रास्तार आजबाज पिलांको ପାଇଁ ମୋ ଘର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। देख तुम बापा ये अरे आंको सहित तुम संपर्क जोड़े पे आसथिल मु भी कहि दउची मो पुओ देर तुम जे थरे हाथ देइथिबो तुम घरे पेट्रोल पके मु निया लगी देबी। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହି ଦଉଛି ତୁମକୁ ଯଦି ମୋ ଘର ଆଉ କେବେ ଦେଖେ ତୁମର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇ ଦେବି। आपण ही कहते सर तो गोटे छोट पिला को मरिया पे बाहर फोपाड़ी दे पारे से जल्लाद नुह तो आउ कौन? ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ରାଗି ଥିଲେ ବି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା ଅଜା ଆଈ। ହେଲେ ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଉପରେ ସେ ଏଭଳି ରାଗ ସୁଝେଇଥିଲେ ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବାହାରେ। ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆଉ କ୍ରୋଧ ଭରିଥିଲା ଅବିନାଶ ମନରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଜଳୁଥିଲା ପ୍ରତିହିଂସା ନିଆଁ। बुझे पारुनी निकेता दीदी को कौन है जहाँ पाई दिने घर छाड़ी चली जाइतिला शेषरे ताकू ही छाड़ी चली जाइछि। अरे ताको काम से करछोती तुम सेतिर के मुंड पुरउछ? मु कोथरे मुंड पुरोनी एमते कह कहि देली ना। आ हां सुना तमे तम दीदी को कथा जेमि इंस्पायर्ड न हो ए नियो ए बाम तमे निजे लगाओ मु लगे परिबिनी। हेलो हे भगवान गो पिला माने ताको बाप को बहुत भल पाते ये जदि ताको टिके भल पाइता मो घरटा स्वर्ग हो जाइता। हेले हठात एमते हार्ट अटैक केमिति हैला मां? बापा कोन अधिक टेंशन हो जाइतिले कुनाल पई? सेही टेंशन तो ताको खाउछि और डॉक्टर कहले ए बीपी मेडिसिन खाइबारु एमिति हला। मेडिसिन पे कहीं बापा कौन ठीक टाइम रे मेडिसिन खाऊ नथले? हाँ से ठीक टाइम रे मेडिसिन खाती किंतु मु बुझी पारुनी से हाई बीपी मेडिसिन बदले लो बीपी मेडिसिन काहे खाइले सेति पई तकर हार्ट स्ट्रोक हैला। जगन्नाथ बड़ लोक से बची गले। सर कुनाल फोटो पुराना बाजार पाख गोटे होटेल मिली आ सर कुनाल ना रे सेठी रूम भी बुक होई। कुनाल कॉल डिटेल्स मोर दरकार तार सब एक्टिविटीज पर ही हम पुलिस टीम सेटा जाई पहुंच। सर कुनाल जो रूम रे रहउतला ता पछपटरू अविनाश रो बबुल डेड बॉडी मिली। ओ माय गॉड। अच्छा से निकिता खबर कौन है? सर सेपट पाख जंगल आम स्पेशल टीम को निकिता आ गोटे युवक डेड बॉडी मिली। लेकिन सर आश्चर्यर कथा हूँ से मैंने दी जन मैरिड कॉस्ट्यूम रे थिले माने वेडिंग साड़ी आ कुर्ता। ये केसटा एबे कॉम्प्लिकेटेड ही पड़ुछि जेमिति हो हमको कुनाल को ट्रैप करिया पड़ियो as soon as possible। सर मो पुओ को मार देले निकिता को मार देले कहा को छाड़बिनी मु समस्त की जण जण करी मार देबी। सब कौन है गेला लो तो कांद ना माँ कुनाल ते नृशंस केमिति हे गला? अच्छा ये निकिता से तो जीवो की तांकर कोन आगु रिलेशन थिला? आमे ताको जानिनु सर
ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ ନିକି ବି ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନିକି ନିକି पुलिस सह अन्य समस्तଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିକିତା ବିବାହ ପୋଷାକରେ ଅଜଣା ଯୁବକ ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲା? କ'ଣ ନିକିତା ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିଥିଲା ନା ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ? ତେବେ ସେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କିଏ କିଏ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ? ତେବେ କ'ଣ ଅବିନାଶ ନିକିତା ସହ ଅଜଣା ଯୁବକର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା? କୁନାଲ, ଅବିନାଶ ନା ଆଉ କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ନିକି ଅବିନାଶ ସହ ଯିବା ପରଠୁ ଆମେ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବି? ସେ ଯେବେଠୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ସେବେଠୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ନିକି ଦିଦି ସହ ସେବେଠୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ବିବାଦ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ତ ଏ କାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତମ ପରିବାରକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ଆମେ ତା ଭଳି ନିଚ ନୁହଁ। ସେ ହୁଏତ ମାରି ଦେଇଥିବ। ନିକିତା ଏବଂ ତା ପୁଅ ନାଁରେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ। ବାପା ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଏତେ ରାଗନି। ତମେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ। ସାର୍, ନିକିତା ଆଉ ବବଲୁକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। ମୋ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି? बर्बाद वाह। अरे सेमानको इंश्योरेंस पैसा तो तो लाइफटा पूरा रंगीन हो गला। କି ବକବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆରେ ମୁଁ ନିକିତାକୁ ମାରିବି ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ବକବାସ ଆମେ କରୁଛୁ ନା ବକବାସ ତୁ କରୁଛୁ? ହଁ, ସେ ଯୁବକ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛୁ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଆପଣ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍କୋପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ କିଏ ଭଲ ସେ କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାଳ सर ଇଏ ସତ ନ ମାନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ବସେଇ ରଖ। सर अविनाश पड़ोशी मान आम जहाँ शुणा पाइलु ये स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हुए बोली से समस्ते शुणी। हेल्ले सर निकितार सांग को गोटे आम जो जेरा कलु ता कहवा कथा जो अविनाश पैसा किसी भी करें। अच्छा, अविनाश किसी कन्फेस कला कि ना सर निकितार सांग किंतु गोटे नुआ कथा कहला। निकिता अविनाश को बाहे पलैगला विनोद खूब मन दुख करथिला। विनोद भी कौन निकिता को प्रेम करथिला? हाँ सर सी भी ठीक सही कथा कहूला। विनोद भी काले निकिता को बाहा चाहूला। मेसेज किए कल? कोयल दीदी मो कब्जा ताकू बंचेबाकू चाहूले पुराणागढ़ जंगल पाखक आस। ताने कुनाल कोयल को किडनैप करछि। सर भीतर पटू ताला पड़ी भीतर भी किए देखा जाऊना। ठीक है, मुझे कॉल कर सर दुईटा नंबर नॉट रिचेबल देखुची। गोटे काम कर से लास्ट कॉल लोकेशन कोड देखुची हेडक्वार्टर को पचार बुझ। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो हाँ व्हाट ठीक अच्छे आम इमिडिएट जाई सीटी पहुँचु। सर कुनार लास्ट लोकेशन देखा पुराणागढ़ जंगल पाखे। ओ आमको से इमिडिएट पहुँचे पड़े। सर प्लीज कम। चलो कुनाल कोयल 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 तुम ठीक अच्छो तो? तुम्हारी अवस्था किए गला? तुम किए नहीं केस? कुनाल 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 मत मारी देबो। से तुम गड़ी ढके छी। कहीं कुनाल कहीं कुनाल कुनाल सही पड़ जाई छी। कुनाल 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 मुव फास्ट आज जमी से हाथ खसी न जाए। ओके सर।
सर सर सेठी देखो कौन है ओ माय गॉड सर विनोद को मर्डर कराई ओ ही इज डेड सर एठी के सुन सर कोयल बंची इमीडिएट एम्बुलेंस फोन करो बी क्विक से बंचवा निहाती दरकार कुणाल को हमको खोजबा को हबो एग्जैक्टली सर कोयल कौन पाई एभली धोखा देई स्वामी विनोद को हत्या करिथिला कौन कोयल ही समस्त हत्याकांड घटे थिला ना आउ कही थिला परदा पछर खलनायक तेबे कुणाल गला कुआड़े पुलिस कौन कोयल रही चाल रु पर्दा हटई पारला पर्दाफाश करि पारला ए समस्त हत्या रहस्य सर डाक्तर कहवा अनुसार कोयल देहरे जो कटमार्क अच्छी ता विशेष क्षतिकारक ताकू देखले एमती लगुच जमती कि जाणी शुणी अति केयरफुल सह से कट करमती कि रक्त तो बोहब किंतु क्षति विशेष हम किंतु सर ए कम किए करें विश्वाल कोयल निजे नुहे तो से जानी शुणी ये षड्यंत्र सामिल है तो तुम सबू प्लान एवं धरा पड़ सारी खाली जघन्य कांड केमी तुम घटेल भलरे मानव ना मो लेडी कनस्टेबल को डाकबी तुमको चर्चा करने ମୁଁ ଅବିନାଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ହେଲେ ନିକି ଦିଦି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିଲିନି कौन पाई निकिता कौन कला कि ନିକି ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜାତକ ନ ମିଶିବାରୁ ବାପା ଅବିନାଶଙ୍କ ସେ ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲା ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲେ କୁନାଲ ତାକୁ ଫୋନରେ ସବୁ କହିଦେଲା ପରେ ସେ ସିଧା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବାହାବାକୁ ତ ତୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତୁ ବାହାହବ ପୁଣି ମୋ ଅବିନାଶ କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧି ସଉକ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଛି 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 ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ନିଜ ଭଉଣୀର ଖୁସି ଉଜାଡୁଛୁ ଏଠି କି ନାଟକ କରୁଛୁ ନାଟକ ମୁଁ କରୁଛି ନା ତମେ ମାନେ କରୁଛ ଅବିନାଶ ସହିତ ଏରା ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଦେଇଛ ଅଥଚ ମତେ ଜଣେଇନ ଆରେ ତୋ ସହିତ ତା ଜାତକ ମିଶୁ ନଥିଲା ମୁଁ ଏହା ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଅବିନାଶର ମଧ୍ୟ ଏହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି କଥା ଚିନ୍ତା ଅଛି ଅଥଚ ମୋ ଖୁସି କଥା କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଅବିନାଶ ବି ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅବିନାଶ ଏମାନଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ତମେ କାହିଁ ମତେ ଧୋକା ଦେଲ ତମର ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ମତେ କାହିଁ କଥା ଦଉଥିଲ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନିକିତା ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଭାବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତମେ ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବାହା ହେବା ଯା ଚାଲି ଯା ଆଜିଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ତୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେବେଠୁ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଅବିନାଶଙ୍କ ପାଇବା ବାଟରେ ନିକିତା ଦିଦି ତା ପୁଅ ଆଉ ବିନୋଦ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲେ କଣ୍ଟା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାଟରୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲି ନିକି ଦିଦିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ବି ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଅଜଣା ଯୁବକକୁ କଫି ସପ୍ରେ ଫସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ମୁଁ ହିଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆମେ କୋଉ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ପରା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ ଡାକି ଆଣିଲ ଏମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ କ'ଣ କୋଉଠି ମିଳିବ କାଇଁ ମୋ ସହ କ'ଣ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଉ କୋଏଲ ଆରେ ମତେ ତୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଡାକିଲୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ କୋଏଲ କୋଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ମାରିଦେଲା ପରେ ବିବାହ ପୋଷାକ ବି ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଥିଲି ନିକି ଦିଦି ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପରେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ବିନୋଦ ମୋତେ ବାହା ହେଲେ ବି ସେ ନିକି ଦିଦିକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ମୋ ସହ ମିଶିବା ବେଳେ ସେ କେବଳ ତାରି ନାହିଁ ନେଉଥିଲା କୁନାଲ ନାଁରେ କୋଠିକୁ ଡାକି ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲି ଆଉ ନିଜ ହାତ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ ଆଉ କୁନାଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ତାକୁ ବି ତୁ ମୋ ସହିତ କାହିଁ ଏମିତି କଲୁ ଦିଦି ଆରେ କୋରିଅର ବାଲାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁ ସେ ଇନର ପଠେଇଥିଲୁ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ଅଠା ବଳୁଥିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ମୋ ନାଁରେ ଘରକୁ ମେସେଜ ଦେଇ କାହିଁ ଧମକ ଦଉଥିଲୁ ତୁ ମୋ ସହ ଯେମିତି କରିଥିଲୁ ମୁଁ ତୋ ସହ ଠିକ୍ ସେମିତି କଲି ତୁ ଯଦି ନିକି ଦିଦିକୁ ଫୋନ୍ କରି ହଷ୍ଟେଲରୁ ନ ଡାକିଥାନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ଆଜି କେବଳ ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା କେବଳ ମୋର
କଥା ଭୟଙ୍କର ଦିଦି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଏ ସବୁ କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ବାପାଙ୍କ ହାଇ ବିପି ମେଡିସିନ ବଦଳରେ ମୁଁ ହିଁ ଲୋ ବିପି ମେଡିସିନ ରଖିଥିଲି। ମୋତେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ବିନୋଦ ସହ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୋ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର। ଜେଲରୁ ଗଲା ପରେ ଅବିନାଶ ମୋର ହେଇଯିବ, କେବଳ ମୋର। ଅବିନାଶ ନୁହେଁ, ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି, ଆଉ ନହେଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେବ ତମର। ନିରୀହ ଦିଶୁଥିବା କୋଏଲ ହିଁ ଘଟେଇଥିଲା ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଉ ଅଠାବଳା ହେଉଥିଲା ଭାଇ କୁନାଲ ନାଁରେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବାପା ନୀଳାମ୍ବର ରାଗ ସୁଝାଉଥିଲେ କୁନାଲ, ଅବିନାଶ ଆଉ ନିକିତା ଉପରେ। ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମର୍ଡର କରି ଚାଲିଥିଲା କୋଏଲ। ବାପା ନୀଳାମ୍ବର ଯଦି ନ ରାଗି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କୋଏଲ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ଘଟେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା। ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ହିଁ କୋଏଲର କାମକୁ କରିଦେଇଥିଲା ଆହୁରି ସହଜ। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପରିବାରର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା କେତୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଜେଲର କାଳ କୋଠରୀରେ ସଜା ଭୋଗୁଛି କୋଏଲ। ତେବେ ଈର୍ଷା ଓ ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ଏହି କରୁଣ ପରିଣତିରେ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।